Shalom, salam sejahtera semua dalam Yesus. Shalom and welcome everyone in the name of Jesus. Pada semua pastor-pastor yang ada di sini dan semua saudara yang seiman. And everyone and every single pastors here. Okey, hari ini tajuk message saya ialah dunia yang fana dan sementara. Now the title of my message this afternoon is The Mortal and Temporary World. Sememangnya kalau kita lihat firman hari ini iaitu dari 2 Korintus pasal 5 ayat 1 hingga 10. And our text is taken from 2 Corinthians chapter 5 verses 1 to 10. Kita akan bacanya nanti apabila kita sampai kepada tajuknya, tetapi saya nak kita semua faham sebagai orang yang dipanggil Tuhan untuk melayaninya, kita mesti faham dan ini sesuatu yang harus ada dalam jiwa kita, iaitu dunia ini ialah dunia yang fana dan sementara. And before we read the text, there is one thing that I want all of us to understand, that in this world that we live in, this world is mortal and temporary. Ya, dan kita diselamatkan oleh iman dalam Yesus. Amin. And first, we are saved by faith through Jesus Christ. Amen. Dan iman ini bukanlah sesuatu untuk satu masa saja pada masa yang kau terima Yesus, tetapi iman kita ialah untuk hidup yang terus menerus dan constant, okay, dengan dalam iman. And this faith that we have received once we receive in Jesus is not a one-time event, but it's a life that is continuous and constant. Tuhan setia kepada kita, haleluya. God is faithful to us, amen. Dan dia akan terus setia. And He will always be faithful. Dan begitu pula bagi kita semua orang percaya bahawa kita juga setia kepadanya setiap masa. And we as believers should be faithful to Him all the time. Kita harus memiliki iman yang tidak akan goyah tetapi stabil sepanjang waktu, terutamanya seperti masa kini, di masa yang menggoyangkan dunia. Now we should have a faith that is stable and unshakable all the time, especially during this time when the entire world is facing the same thing. Jadi dalam firman hari ini kita lihat bahawa Paulus menunjukkan kepada kita bahawa masalah yang kita hadapi di dunia ini bersifat sementara. And Paul is telling us through our text today that the struggles that we face in this world is only temporary. Tetapi kemenangan yang kita akan miliki atau sekarang sudah miliki dalam Yesus Kristus adalah untuk selamanya. But the victory that we have in Jesus Christ our Lord is eternal. Jadi sekarang kita yang telah dipanggil oleh Tuhan harus mengingatkan bahawa tujuan kita bukanlah dunia sekarang, tetapi untuk janji tentang apa yang akan datang. So we who are called must remember that our purpose is not in this world, but the promise of what is to come. Ya. Oh, ada bunyi. Okey. Jadi sekarang dengan situasi pada masa ini, beberapa anggota kami terguncang dan saya tahu beberapa hamba Tuhan juga telah terguncang kerana COVID-19 ini. And this very situation right now with all the pandemic that is going on, I know that many church members are shaken and many servants of the Lord are shaken as well. Sebab itu dalam ayat 6 dan 7 dia mengatakan kita sentiasa yakin, kami tahu bahawa selagi kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh daripada Tuhan. Ayat 7, sebabnya kami hidup dengan iman, bukan dengan penglihatan. And in verse 6 and 7 of our text today, it says, therefore, we are always confident and know that as long as we are at home in the body, we are away from the Lord. Verse 7, for we live by faith and not by sight. Ya, jadi Paulus memanggil kita untuk melihat apa yang akan datang, okay, dan menjaga iman kerana kita hidup dalam iman, okay, atau dengan iman, bukan secara penglihatan. And through that, Paul calls us to look at what is to come and to protect our faith because we live by faith and not by sight. Mata kita, penglihatan kita harus pada apa yang akan datang, kemuliaannya yang akan datang.
we should focus on what is prepared for us rather than what is temporary. Kerana apa yang dilihat ialah sementara, tetapi apa yang akan datang yang dipersiapkan untuk kita itu ialah kekal dalam Yesus. Because right now what we see is only temporary, but what we have that is prepared for us is permanent. Amen. Amen. Sebagai orang yang melayan Tuhan, inilah harus kita ada atau simpan dan diam dalam hati kita. And as believers of Christ, this is the thing that we have to keep deep inside our hearts. As servant of Christ. As servant of Christ. Right? Dan yang pertama yang saya nak kita semua lihat ialah dari ayat 1 hingga 5. And what I want us to see is from verse 1 to verse 5. Okay, iaitu di dunia yang sementara ini, keluh kisah kita bersifat sementara. In this temporary world, our groanings are temporary. Okay, kita lihat firman-Nya 2 Korintus pasal 5 ayat 1 hingga 5 ya. Kami tahu bahawa apabila kemah tempat kami tinggal di bumi ini roboh, Allah telah menyediakan tempat kediaman yang bagi kami di syurga yang tidak diperbuat oleh tangan manusia dan yang bersifat kekal. Dalam kemah yang kita diami kini, kita merintih dan merindui tempat tinggal kita di syurga yang akan kita terima. Ayat 3, setelah kita menerimanya, kita tidaklah akan tinggal terdedah. Selagi kita masih mendiami kemah yang sekarang, kita merintih kerana terbeban. Kerana tidak tahu terdedah, tidak mahu terdedah. Kita ingin dilindungi oleh yang kekal, ingin agar yang fana diganti dengan yang hidup. Inilah yang telah disediakan Allah untuk kita dan Dia telah mengkurniakan Roh-Nya kepada kita sebagai jaminan. Haleluya. 2 Corinthians chapter 5 verse 1 to 5. For we know that if the earthly tent we live in is destroyed, we have a building from God, an eternal house in heaven, not built by human hands. Verse 2. Meanwhile we groan, longing to be clothed instead with our heavenly dwelling. Verse 3. Because when we are clothed, we will not be found naked. Verse 4. For while we are in this tent, we groan and are burdened, because we do not wish to be unclothed, but to be clothed instead with our heavenly dwelling, so that what is mortal may be swallowed up by life. Verse 5. Now the one who has fashioned us for this very purpose is God, who has given us the Spirit as a deposit, guaranteeing what is to come. Amen. Amen. Jadi di sini Paulus berbicara tentang kematian yang akan datang kepada semua. Ya. And in this text, we can see that Paul is speaking of death, which is waiting for all of us. Tetapi dia telah menyebutkan, ya, dia tidak takut tentang kematian ini sebab dia telah menyebutkan bagaimana mereka telah menghadapi ancaman kematian dalam pasal 1 dan pasal 4. And he has mentioned how they will face the threat of death in chapter 1 and chapter 4. Dan kini bukan hanya orang Kristian tapi semua orang diancam kematian sebabkan COVID-19. And not only Christians are threatened with death, even non-believers, as everyone is facing this COVID-19. Saya pun pernah kenal banyak orang Kristian juga takut akan kematian. I've also known many Christians who are afraid of death. Tetapi Paulus mengatakan kepada kita bahawa ini bukanlah akhir dalam kehidupan. But Paul tells us that this is not the end of life. Ya, dalam ayat 1, Paulus dengan jelas mengatakan bahawa ketika tubuh kita, iaitu kemah duniawi berakhir, kita akan memiliki tubuh atau bangunan yang baru. And Paul very clearly tells us that when our bodies, which is our earthly tent, when the bodies perish, we will have a new body, which is a building. Perhatikan transisi kata dari kemah menjadi bangunan. So let us pay attention to the transition word from tent to building. Ya, maksud ini ialah apa yang di sini itu memang tidak bernilai kalau dibandingkan apa yang akan datang. So this means that what is currently right now is not worth, but what is to come is more worth. Semasa saya dapati beberapa kawan pastor dan atau isteri mereka yang telah meninggal dunia kerana COVID-19, saya rasa sedih. I have a few pastor friends and their wives, and some of them have actually
passed away due to COVID-19. Tetapi sesuatu yang menyenangkan atau menghiburkan hati saya, ya saya tahu mereka kini ada bersama Yesus. But one thing that brings me comfort is that we are with Jesus. Jesus is with us. Dan inilah yang kita semua selalu harus ingat dalam pikiran kita. Seperti Paulus kata, kalau kita tinggalkan dunia ini, kita akan pulang dan bersama dengan Tuhan. And these are the thoughts that we should keep with us. And as the words of Paul said, that when we die in this world, we will be brought to heaven to live with Jesus. Semasa saya bertugas dengan Malaysian Care, saya kerja di rumah, dipanggil rumah care, iaitu rumah untuk kanak-kanak. When I was working with Malaysian Care, I was placed in the children's home. Dan pada masa itu, permulaannya, kebanyakan budak ini, ibu bapa mereka masih ada, tetapi mereka ialah pesakit kusta. And in the beginning, most of the kids, they had their parents with them. But right now, their parents were leprosy patients. Were leprosy patients. Jadi, sebab mereka telah diletakkan, dirumahkan di pusat kusta di Sungai Buloh, jadi kanak-kanak yang tidak ada penyakit tidak boleh duduk dengan ibu bapa mereka. And as their parents were placed in the center for those who have leprosy, those who were not infected were not allowed to stay together with them. Tetapi pada penggal cuti, kanak-kanak itu akan pulang dan akan duduk serumah dengan ibu bapa mereka. But during the holidays, the kids were allowed to stay together with their parents. Dan pada tahun pertama masa cuti, kami pun pergi ke rumah mereka untuk cuba menjaga ibu bapa mereka dan juga melawat kanak-kanak itu. And also during that time, we would go and try to visit these families. Dan pada mulanya mereka beri minuman kepada kami, minuman dalam kotak, tapi saya rasa takut nak minumkan air itu. And when we visited them, they gave us drinks in a box. But during that time, I was very afraid. Saya takut kalau terminum, saya dapat penyakit kusta pula. And I was very scared because I thought that when I drank from this cup, that I would get leprosy as well. Terus menerus Roh Kudus berkata dengan saya. And immediately the Holy Spirit spoke to me saying, "Mengapa engkau takut? Tidakkah engkau bergantung kepada saya?" Why are you afraid? Or do you not trust in me? Jadi dengan itu saya kata, ya Tuhan, saya akan bergantung. Jadi saya ucap terima kasih pada ibu bapa mereka, dan air yang kanak-kanak itu beri pada saya pun minum. And I said yes to the Holy Spirit, and during that time I took the drink that the kids gave to me. Kawan yang bersama saya itu atau sepekerja saya, mereka tidak berani minum. My friends and the workers that were with me, they didn't dare to drink. Tapi ada seorang nampak saya minum, dia pun ikut minum. But there was one who saw me drinking the water that was given to me. He also followed as well. Kita semua melayan Tuhan. Tanggungjawabnya ialah dalam tangan Tuhan. Jangan kita ragu-ragu. Even as we serve the Lord, that is our responsibility, and let us not be afraid. Kalau kita lihat ramai mubalik yang telah melayani Tuhan di negara yang lain, dan mereka juga meninggal kerana dibunuh orang. And we have seen many martyrs serving in different nations, and they have been martyred for the name of Christ. Jadi inilah yang Paulus nak memperingatkan kita semua, yaitu hidup sini ialah sementara. And Paul is reminding us that the life in this world is temporary. Dan dari menggunakan kemah dan bangunan, Paulus juga menggunakan kata kekal di syurga. And in using the words tent and building, Paul also uses the words eternal in heaven. Seperti saya kata, saya pernah jumpa orang Kristian yang kata, "Pastor, saya takut mati." And I also met Christians that tell me, "Pastor, I'm scared to die." Memang ada banyak kali kita akan fikir apa akan jadi setelah kita mati. Tapi di sini
kita dapat jaminan daripada Tuhan dalam firman-Nya, kita akan pergi ke syurga dan hidup akan kekal. And many times we have thought of this, that after we die, what is going to happen? But Jesus has given us this guarantee, and Paul has told us that when we die, we will go to heaven. Dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16, Paulus telah mengatakan tubuh kita sekarang merosot, ya. And in verse 2 and in 4 verse 16, Paul says that our bodies will decay, Jadi akhirnya kita pun akan mati. which means that at the end, all of men will die. Tapi kematian bukannya akhir. But death is not the end. Sebab itu Yesus telah mengatakan dalam Injil Yohanes pasal 14, ya, dia kata dia akan pergi ke syurga dan menyediakan tempat untuk kita. Jadi inilah jaminan daripada Tuhan. And in John 14, Jesus says that he will go to heaven and prepare a place for us. So that is our guarantee. Jadi dalam ayat 2 hingga 4 ini kita nampak bahawa Paulus dia menunjukkan bahawa dia fahami, ya, dia memahami perjuangan manusia dalam hidup ini. And in verse 2 to 4, Paul shows us that he understands what the human struggles of life are. Dia menggunakan kata-kata merintih atau berbeban yang bermaksud bahawa orang-orang Kristian akan mengalami penderitaan dan kesedihan di dunia ini. He uses the words groaning and burden, which means that Christians will experience suffering and sorrow in this world. Saya harap engkau tidak akan mengatakan kepada orang yang engkau menjangkau untuk Yesus, mengatakan kalau engkau percaya dalam Yesus, segala masalah engkau akan selesai. Jangan engkau kata begitu. I pray that even as you minister to people, that you will not tell people this, that being a Christian, they will suffer and they will experience sorrow in this world. Engkau say that. harus Sorry, go ahead. No, I'm done already. You can go ahead. Engkau harus ajar domba-domba dalam gereja engkau dengan betul. Sebab banyak orang Kristian kata dengan orang bukan Kristian perkara sebagai ini. We should teach our sheep the right things, because many Christians say to non-Christians this. Ini sungguh bahaya, ya. And this is very dangerous. So, tetapi perkataan ini menunjukkan kita akan ada masalah. So this verse tells us that we will have problems. Tetapi kini kita merindui, ya, syurga. But right now, let us long for heaven. Amin. Okay. Ini seharusnya buat kita rindu untuk lebih dekat dengan Tuhan. This should make us long to be closer to God. Sebagai kamu semua sekarang di sekolah Alkitab dan engkau disediakan untuk menjadi pelayan sepenuh masa. So even as for us who are studying in Bible school, who are preparing to serve full time, saya nak galakkan kamu semua. I want to encourage all of you. Dalam pelayanan kita tidak bergantung kepada kekuatan yang kita ada, kebijaksanaan yang kita ada, kelebihan yang kita ada, tetapi kepada Tuhan. In our ministry, we do not depend on our own strength, we do not depend on our own wisdom, but we depend fully on God. Amen. Amen. Jadi sebagai orang yang dipanggil untuk melayani Tuhan, apakah kita menyimpan pikiran sebegini? So as someone who is called to serve in full time, do we keep such thoughts? Saya pernah jumpa, ya. Saya tidak mau katakan gereja yang lain, tetapi dalam kita punya gereja Assemblies of God, pernah saya melihat dan menjumpa orang yang sungguh angkuh dan bergantung kepada kepandaian, kebijaksanaan dan hikmatnya sendiri. No, I have met people, not to say other churches, but in our AG itself, I've seen people who depend so much on their own wisdom, on their own knowledge. Halo, dalam dunia ini pengetahuan bagaikan lautan. And in this world, the knowledge is as vast as the sea. Walau engkau ada 5 doctorate, tetapi pengetahuan kau bagaikan setitik air dalam laut. Even if you have 5 doctorates, your knowledge is just a drop of water in the ocean. Ya, pengetahuan kita terhad. Our
Our knowledge is limited. Jadi Tuhan adalah harapan kita dalam hidup ini dan terutama ketika kita meninggal dunia ini. So God is our hope in this life, especially when we have left this world. Ya, dunia ini akan pudar, akan merosot, akan hilang. This world will fade away, this world will disappear. Adakah ahli kita melihat ini di dalam hidup kita semua? Do our members see this in us? Saya pernah lihat orang Kristian hidup bagaikan macam orang duniawi. I've seen Christians living as like people in the world. Okay. Ada seorang seorang pendoa syafaat namanya Res Howell. There's this intercessor named Res Howell. Okay. Dia telah pulang ke syurga pada tahun 1950. He has gone to be with the Lord in 1950. Dia kata, ketika Tuhan menunjukkan doa kepada anda berkomitmen untuk itu berapapun biayanya dan berapa lama pun waktunya. Now this intercessor, he said, when the Lord shows you the prayer, you are committed to it, whatever the cost is, and for however long it takes. Tuhan telah memanggil saya untuk bangun waktu 4 pagi untuk berdoa. God has called me to wake up at 4 in the morning to pray. Ini ialah pada tahun 2012. And this was in 2012. Saya tidak mahu. I didn't want to. Saya kata pada Tuhan, pukul 5 tak bolehkah? I told the Lord, 5, cannot be 5 o'clock. Tuhan tidak jawab langsung. And God didn't answer me at all. Dan jadi saya tanya lagi, okeylah, lebih bagus kalau pukul 6. So I said, maybe it's better if it's 6 o'clock in the morning. Tuhan tidak jawab langsung. And God didn't answer as well. Jadi, tahulah Tuhan sudah tak mau jawab, maksudnya tak perlu tanya lagi. So we know when God doesn't answer, it's there is no longer needed to ask any more questions. Apabila Tuhan memanggil saya menjadi pastor, And God menjadi called me to be pendeta a gerejanya, pastor. saya pun tanya, saya kata pada Tuhan, saya tak mau jadi pendeta. I told him, I don't want to be a pastor. Saya nak buat kerja sosial. I want to do social works. Saya nak menolong hanya dalam gereja. I want to only help in the church. Saya tak mau kendali gereja. I don't want to Run lead the church. Run the church. Tuhan pun diam juga. God kept quiet as well. Dalam 4 tahun saya belajar di BCM, And in the 4 years of my studying in BCM, 2 tahun hari-hari saya berdoa, Tuhan saya tak mau jadi pastor. and for 2 years I pray every day, God, I don't want to be a pastor. Dan akhirnya pada tahun kedua, seorang saudari dari BCM, dia berkongsi sesuatu. And 2 years, on the second year, someone shared to me, a brother shared to me. Dan apa yang dia berkongsi, buka mata saya dan saya faham. Itu ialah kehendak Tuhan. Kehendaknya sempurna. Saya akan ikut. And he shared to me that opened my eyes. He said that this is the will of God. This is the perfect will of God. And after that, I followed the will of God. Bila saya nampak perkataan ini dari Ross Howell, saya pun faham. And when I saw these words from Res Howell, I finally understood. Bukan hanya dalam doa, dalam pelayanan kita. Tuhan telah panggil kita. Kita harus terus menuju ke depan untuk panggilannya. And when we are called by God, we should move forward and stay committed to this call. Okay. Dan lagi pun kali pertama Tuhan memanggil saya ke BCM, reaksi pertama saya nak balik ke Kuala Lumpur sebab saya dari Kuala Lumpur, saya nak balik ke gereja saya dan rakan-rakan saya semua di Kuala Lumpur dan Petaling Jaya. And when God called me to BCM, my first reaction was to return to KL because all my friends were there, my church were there, everyone was there. Tetapi Roh Kudus berkata, saya hendak engkau duduk sekurang-kurangnya 10 tahun di Rawang. The Holy Spirit told me that He wants me to stay in Rawang for at least 10 years. Saya tidak mengerti mengapa Tuhan hendak saya buat begini.
tetapi saya menurut kehendaknya. At first, I did not understand why, but I followed the will of God. Dan pada tahun yang ke-9, saya faham. And in the 9th year of my serving in Rawang, I finally understood. Jadi saya tetap tinggal di sini hingga kini sudah 31 tahun. So I have decided to stay in Rawang, and I've been staying here for 31 years. Apa yang saya fahami? So what did I understand? Kehendak Tuhan sempurna. The will of God is perfect. Tetapi kehendak Tuhan tidak senang. But the will of God is not easy to follow. Adakah kita sudah mati kepada kehendak diri? Have we died to our own will? 4 tahun yang lalu, 4 years ago, ada seorang berkata, someone said to me, "Wah, Pastor Jeremiah, engkau begitu setia untuk tinggal begitu lama di Rawang." "Wow, Pastor Jeremiah, you have been faithfully living in Rawang for so long." Saya menjawab, saya tidak pergi ke tempat yang Tuhan tidak suruh saya pergi. And I answered to him, I don't go where God doesn't tell me to go. Mengapa saya dapat kebijaksanaan sebegini? Bukan saya bijak ya, tapi saya pelajari ini daripada Tuhan. Why do I have that This wisdom, yeah. Why do I have this wisdom? I learned it from the Lord, I learned it from the Lord. Sebab banyak kali saya nak buat bisnes dan sebab saya suka buat bisnes atau pekerjaan mengenai bisnes, tetapi setiap kali Tuhan kata jangan. And because I used to be a person who liked to do business, and each time I want to do something which regards to business, God says no. Tetapi saya degil. But I was stubborn. Saya terus. I continued on. Setiap kali saya lihat bisnes itu akan naik begitu baik. And every time I look at my business, it will be going well, it will be doing well. Dan tiba-tiba dia akan jatuh dan saya akan hilang kesemuanya. And suddenly it will just collapse and I will lose everything. Kedegilan saya yang rugi. In my stubbornness, it was I that lost everything. Jadi bukan hanya kesetiaan, tetapi kita harus faham kehendak Tuhan harus menjadi nombor 1 dalam hidup kita. We are not only called to be faithful, but to understand that the will of God is number 1 in our lives. Yang seperti dikata oleh Howell ini, Russ Howell, kita harus berkomitmen. And as Russ Howell said, we should be committed. Jadi bila kita bersemuka dengan Yesus, so that when we see Jesus face to face, seperti dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 15, dia kata kita menjadi seorang pekerja yang tidak usah malu. And in 2 Timothy 2:15, we will say that we will not be ashamed. Adakah engkau faham apa yang Paulus mengatakan di sini tentang iman kita? Do you understand what Paul is saying about faith? Adakah hidup kita sebagai hamba Tuhan? Is our life like a servant of God? Dia tidak senang. It's not easy. Ya. Tetapi dia bukan tak boleh atau impossible. But it's not impossible as well. Haleluya. Dan dalam ayat 5 dia mengatakan ini yang telah disedia Allah untuk kita dan dia telah mengurniakan rohnya kepada kita sebagai jaminan. And in verse 5 it says this is what God has prepared for us and he has given us his spirit as a guarantee for us. Saya kata pada Tuhan dahulu, I used to tell God, saya tidak mau jadi pastor. I don't want to be a pastor. Saya tidak mau bekerja atau melayani dalam gereja. I don't want to work or serve in the church. Sebab pastor dan orang yang melayani Tuhan dalam gereja semua orang miskin. Saya tak mau jadi orang miskin. Because I know that those who serve in church and those who are pastors are very poor people and I don't want to be poor. Sebab itu dalam peribahasa bahasa Inggeris dia mengata orang yang miskin seperti tikus dalam gereja. Nak cari secibis makanan pun tiada. And it's like a saying in English that poor as a church mice. Poor as a church mouse. Right? Sedikit makanan pun tak ada.
Even a little bit of food also we don't have. Tetapi Tuhanlah yang memberkati kita apa yang kita perlu. But God has blessed us with what we need. Semasa saya di sekolah Alkitab, ada satu hari saya tiada wang langsung untuk membeli makanan untuk anak-anak saya. There was one day in Bible school where I had no money to buy food for my children. Saya berdoa dan Tuhan membuka jalan untuk saya dan memberi berkat pada saya. I prayed and God opened a way and blessed me. Okay? Ingat, Tuhan dia akan sentiasa bersama anda saat anda melayaninya di saat seperti ini. Saat yang penuh dengan goncang dan di mana dunia digoncang dengan COVID-19. Remember that God is together with us even as we serve in a time such as this. Ya, jadi tetaplah berharap kepada Tuhan kerana masalah dunia ini hanya sementara. So continue to hope in God because the struggles in this world are only Nanti saya akan temporary. terangkan apakah saya maksud sementara ini. So I'm going to explain what I mean by this. Yang kedua, di dunia sementara ini, iman memberi kita keyakinan, haleluya, dan komitmen. Secondly, in this temporary world, faith gives us confidence and commitment. 2 Korintus pasal 5 ayat 6 hingga 10. Oleh itu, kami sentiasa yakin, kami tahu bahawa selagi kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh daripada Tuhan. Sebabnya kami hidup dengan iman, bukan dengan penglihatan. Ayat 8, kami sentiasa yakin sebenarnya kami lebih suka jika dipisahkan dari tubuh ini dan tinggal bersama Tuhan. Dengan demikian, baik ketika masih mendiami tubuh ini maupun ketika dipisahkan darinya, kami berusaha supaya tetap diredainya. Ayat 10, kita semua akan dihadapkan ke pengadilan Kristus dan setiap orang akan menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan dalam hidupnya, baik ataupun jahat. 2 Corinthians chapter 5 verse 6 to 10. So we are always of good courage. We know that while we are at home in the body, we are away from the Lord. For we walk by faith and not by sight. Verse 8. We are of good courage and we would rather be away from the body and at home with the Lord. So whether we are at home or away, we make it our aim to please Him. For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may receive good or evil according to what he has done in the body. Oh, now I know what's that sound. Yeah, it's the train. Dapat kereta api. Okey, puji Tuhan. Ya. So jadi kita yakin dalam Yesus. Haleluya. We need to be brave. Confident in Christ. Confident in Christ. Ya. Kita perlu mengingatkan diri kita sendiri untuk berani dan beriman. Haleluya. We need to remind ourselves to be brave and to be faithful. Ada satu kali saya telah pergi melawat negara Vietnam. There was one time I visited the country of Vietnam. Dan ada seorang anggota kami, dia telah dirasuk iblis. And there was one of our church members who was demon possessed. Jadi kalau engkau telah pernah lihat isteri saya, dia orangnya kinit. And if you have seen my wife, she's a very tiny person. Small size. Small size person. Okay, dia tak sampai 5 kaki. She's not 5 feet tall. Okay, dan jadi sebab saya tiada di gereja, dia kena pergi untuk menguruskan hal ini. And because I was not in church during that time, she had to go and handle this demon possessed. Semua anggota gereja pun takut. Every one of the church members was afraid. Ada sepasang suami isteri pergi bersama isteri saya. And there was a couple who went together with my wife. Dan isteri saya terus jalan ke atas loteng. And my wife went up to the top floor. Dan saudari ini lihat, dia kata, Pastor Cindy kenit orangnya tetapi dia berani. And this person said, wow, this pastor is so small size but she is so brave. Dan dia terus pergi berdoa dan semuanya selesai. And she went to pray and everything was settled. Kita harus berani. We should Kita be harus brave. beriman. We should be faithful. Haleluya.
Hallelujah. Tetapi isteri saya kata, dalam hati saya goncang. But my wife said in my heart, I was very afraid. Sebab Pastor Jeremiah tak ada, sudah terpaksa dia ialah penolong kanan saya dan dia harus pergi. Because Pastor Jeremiah is not here, I have no choice but to go and do it. Jadi kita pergi bukan dengan kuasa kita, haleluya, tapi dengan So kuasa when- Tuhan. So when we go, we do not go with our own strength, but we go in the power of God. Amen. Amen. Engkau akan menghadapi masalah atau perkara sebegini dan engkau akan takut. You will face the same thing as this and you will be afraid. Tetapi ingat apa yang Tuhan kata dalam Yosua pasal 1 ayat 9. But remember in the words, in what God said to Joshua in Joshua verse 1 to 9. Dia kata, bukankah telah kuperintahkan kamu kepadamu, kuatkanlah dan mantapkanlah hatimu, jangan gentar, jangan kecut hati kerana Tuhan Allahmu menyertai engkau kemana-mana jua pun engkau pergi. Haleluya. And God says, have I not commanded you? Be strong and of a good courage. Do not be afraid or discouraged, for the Lord your God is with you wherever you go. Tuhan memberitahu Yosua bahawa dia harus memutuskan dan melakukannya, dan begitu juga bagi kita semua yang dipanggilnya untuk menjadi pelayannya. God told Joshua that he had to make a decision to do it. And it's the same for us who God has called us. Amen. Amen. Okay. Kalau kita takut, apakah orang akan anggota gereja kita akan kata? And if we are afraid, what will our church members say? Banyak kali mereka akan lihat pada pastor, oh pastor ada iman, saya pun akan percaya. And many times when our members look at us, oh, pastor has faith. We should Kalau have sebagai faith as pastor well. kita goyah, apa pula anggota kita akan kata? Pastor pun takut, saya tak mau buat langsung. And if we are afraid, what our members say to us, my pastor is scared, I also don't want to do it. Okay? Kita berada di bumi ini secara fizikal jauh dari Tuhan, tetapi kita ingin mesti ingat kita memiliki Roh Kudus. Even as we are on earth, we are physically far from God, but we must remember that His Spirit lives in us. Walaupun saya telah banyak pelajari tentang counseling, Even though I have learned so much about counseling, setiap kali saya counsel orang pun saya berdoa dalam hati saya dan kata, Tuhan berilah hikmat-Mu kepadaku untuk tahu bagaimana untuk counsel orang ini. and every time I want to counsel someone, I will pray and ask God, God, give me a wisdom how to counsel this person. Ya, sebab itu Paulus kata kita hidup dengan iman bukan dengan penglihatan. And through that, Paul reminds us to live by faith and not by sight. Jika kita bergantung kepada apa yang kita lihat, hidup kita akan selalu hancur. And if we depend on always on what we can see with our own eyes, our lives will be crushed. Our lives will be destroyed. Our lives will be destroyed. Okay. Banyak orang kata, saya tidak nampak. Many times people say, I cannot see. Iman itu tidak bergantung kepada apa yang kita lihat. Faith does not depend on what we can see. Amen. Dan Amen. engkau kini telah dipanggil menjadi pelayannya, melayani di padangnya, dan pelayanan ini dengan iman. And you have been called to serve in His kingdom and to serve in faith. Dan inilah ada benar bagi orang yang percaya. Sama Anda dipanggil sepenuh masa atau tidak, engkau dipanggil untuk beriman. And this is true for all who are believers of Christ. Whether you are called to full-time or not, you are to live by faith. Iman melihat kemungkinan dan tidak bergantung ke tidak kemungkinan yang kita lihat. Faith looks at the possibilities and not on the impossibilities that we see. Saya selalu tekan hal ini kepada anggota gereja saya. I always emphasize this to my church members. Ada seorang anggota saya, There's one of my members. dia telah buat simen untuk rumah belakangnya, And he put cement for the back of his house ya, sebab dia nak sidai baju di belakang sini. because he wants to hang his clothes. Dan setelah orang itu telah buat, orang itu pun telah pergi dan And- hujan mulai.
After the work was done and the worker who have left, it started to rain. Dan adik anggota ini masa itu dia belum terima Yesus. And during that time, the brother of this church member hasn't received Christ yet. Dia ketawa, dia kata, habis semen kau, dia akan hujan. He laughed and he said, your semen is gone because of the rain. Jadi anggota ini, ya, nama dia saudari Florence juga, nama dia Florence, seperti Pastor Florence, ya. So this Dan- member, the name is Florence, same as our Pastor Florence. Dia lari ke rumah belakangnya. She ran to the back of the house. Dia lihat di belakang, adiknya tiada di sana. She looked at the back of the house and the brother was not there. Jadi terus dia tunjuk tangannya kepada langit itu, dia kata dalam nama Yesus berhenti, jangan turun, jangan hujan. And she pointed at the clouds and said, in the name of Jesus, stop raining. Hujan pun tak datang. And the rain did not come. Kemudian adiknya datang dan tanya, tadi saya mengintai, saya nampak engkau berdoa. And then suddenly the brother came and said, I saw you praying just now. Apa Tuhan yang engkau percaya hingga hujan pun dengar kata-kata engkau? Which God do you believe that even when you pray, the rain will not come? Haleluya. Hallelujah. Inilah Tuhan kita. This Amen. is our God. Amen. Jadi kita harus beriman. So we should have faith. Dia saudari Florence kata, saya lihat belakang, kalau adik saya ada di sana, saya tidak mau dilihat. So and then she explained, if I see, if my I turn brother back is and there, see. I don't want my brother to see. Dan jadi saya terus doa So I prayed immediately. dan Tuhan buatnya segalanya. God did the rest. Dan dengan ini adiknya terus buka hatinya dan akhirnya terima Yesus sebagai Tuhan. And through this little incident, the brother opened up his heart and received Jesus. Amen. Amen. Engkau dalam pelayanan engkau dalam masa depan, masa kini dan masa depan. Dengan iman engkau akan lihat kemungkinan dan tidak akan takut kepada ketidakkemungkinan. In Haleluya. this life, in your ministry, you will see things that are possible through faith. Sebagai pendeta, sebagai pelayan Tuhan, ya, seringkali kita perlu membagikan iman kepada domba-domba kita. As pastors, as ministers, we often need to share our faith with our sheep. Seperti saya telah pernah dengar atau membaca, ya, saksi Oral Roberts. I've read a testimony of Oral Roberts. Dia doa untuk seorang wanita muda, ya, seorang wanita, dan dia untuk dia disembuhkan. And she was praying for this sick girl to be healed. Dan wanita ini berkata, saya tidak beriman bahawa saya boleh disembuhkan. She said that she doesn't have the faith for the healing of this sick girl. Tetapi Oral Roberts berkata, tak mengapa, saya ada cukup iman untuk engkau dan saya berkongsi. But Oral Roberts said to this girl, do not worry, I have faith for the both of us. Jadi banyak kali anggota dalam gereja kita mungkin tidak kuat atau tidak ada iman. Jadi apabila mereka lihat engkau dan berdoa dengan engkau, iman mereka akan bangun apabila engkau berkongsi dan berdoa dengan mereka. Some of our church members, they are weak or they do not have faith. But when they see us and they pray together with us, their faith will begin to be strengthened. Dan yang penting sebagai orang yang melayani Tuhan, apabila kita ada iman, percaya kepada Tuhan yang setia, ini dah ada satu-satunya cara untuk menghiburkan Tuhan kita. And for us, faith is believing in the faithful God, and this is the way to please God. Ya, ayat 9 telah mengatakannya. In verse 9, we have said, Sama juga dalam Ibrani 11. also in Hebrews chapter 11, Hidup kita juga harus selalu hiburkan Tuhan. our life is, we have to make our life an aim to please God. Dan kita sebagai pastor, sebagai pelayan Tuhan, kita telah banyak berkhotbah dan mengajar berkali-kali. Dan And as saya pastors, pasti kita perlu selalu menyampaikan kepada diri kita sendiri. and as pastors and ministers, we have definitely preached and shared about this many times. And I'm sure we must always tell it to ourselves as well.
Dengar baik-baik. Listen closely. Engkau dan saya, kita semua ialah manusia yang lemah. Both you and I, we are weak humans. Kita ialah manusia dalam daging. We are humans in the flesh. Ada kalanya kita akan gentar apabila sesuatu yang berlaku. And sometimes we will be shaken when something happens to us. Inilah masanya kita harus selalu memperingatkan diri. Iman dalam Yesus tidak akan digoncang. This is the time that we should remind ourselves, faith in God, and we will not be shaken. Apabila Anda mengetahui apa yang kita lihat dan lalui adalah sementara, akan keyakinan dan komitmen kita akar the roots, keyakinan dan komitmen kita dapat tumbuh dengan mendalam dan kukuh. Haleluya. So when we know what we see is temporary, our confidence and commitment can grow and be deeply rooted and strong. Ada banyak yang berkata kepada saya, Many have said to me, Pastor, Anda tidak tahu betapa sulitnya bagi saya dan apa yang sedang saya alami. Pastor, you don't know how hard it is for me and what I'm going through. Ya, memangnya banyak kali kita tidak faham, tidak tahu. Yes, it's true. Many times we do not know. Okay. Tetapi kita perlu tahu, okay, semua ini bersifat sementara dan kita harus ajar pada mereka. But we need to know that these things are temporary and we have to teach them that these things are temporary. Banyak orang mengatakan kepada saya, Pastor, saya telah ada penyakit ini, saya ada masalah ini, sudah lebih daripada 20 atau 30 tahun. And many times other people have also told me that they have suffered this sickness or this problem for 20 to 30 years. Benar, itu ada masalah yang lama ketika kita melihatnya. Yes, true. It's a long time when it is a very long time indeed. Sebab penglihatan itu terbatas. Because what we can see is limited. Tetapi waktu untuk Tuhan tidak berakibat kerana dia memiliki kekalahan di tangannya. But God is not limited by time because He holds eternity in His hands. Ini telah ku pelajari daripada Roh Kudus. This has been taught to us by the Holy Spirit. Pada satu hari saya berdoa. There was one day I was praying. Tuhan, saudara ini sudah ada penyakit ini, ya, sudah 20 tahun. Mengapa Engkau tidak menyembuhkannya? I was praying for my brother. I was praying, Lord, he has been going through this sickness for 20, 30 years. Why is he not healed yet? Dan Tuhan mengatakan kepada saya, God masa said to bagi me, saya tidak diakibatkan. I'm not limited by time. Ya, sebab dalam tangan Tuhan masa itu ialah kekal. Because I hold eternity in my hands. Kita perlu melihat dengan mata Tuhan. We need to see through the eyes of God and through Ya, His ways. sebab masalah yang kita ada kini mungkin 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Maybe we have Tapi gone tidak boleh through. dibanding dengan masa yang kekal. Maybe we have gone through something for a very long time, 20, 30, 40 years. But God's time is eternal. Misalnya, okay, kalau kita bandingkan masa kita dalam hidup dalam dunia ini, okay, 7 atau 80 tahun. Bandingkannya dengan masa kekal di syurga. And if we compare our life here on earth, maybe 70 years, 80 years, if you compare it with time in heaven, which is eternal, baloi tak? is it worth it? Ya, kesusahan kita ada kini mungkin 30 tahun, tetapi dalam kekalan Tuhan kita tidak ada masalah. Maybe we have suffered for many years, but in heaven we do not have any problems. Saya mengenal Yesus sejak tahun 74. I've known Jesus since 1974. Dan dalam 47 tahun dalam iman, saya telah melihat begitu banyak pendeta tergoncang, okay, oleh masa-masa sukar, masa susah yang mereka hadapi, dan masa gereja dan bersama gereja juga mereka hadapi masalah yang susah. And in these 47 years, I've seen so many pastors that are shaken during difficult times. Many have given up and left the ministry. Ya, mereka serah. Dia tidak mau melayani Tuhan lagi. Dia cabut. Many have given up, many have run away.
apa akan jadi kepada gerejanya? So what will happen to the church? Lihat baik-baik. Look closely. Segalanya dalam tangan Tuhan. Everything is in God's hands. Ya, manusia tidak akan setia pada engkau, tapi Tuhan akan sentiasa setia pada engkau. Haleluya. People will not be faithful to you, but God will be faithful to you. Hallelujah. Saya telah menjadi pastor di gereja ini sudah 31 tahun. I've been a pastor in this church for 31 years. Dan gereja ini mengalami kekurangan wang selama 28 tahun. And this church has been facing financial difficulties for 28 Saya years. sendiri pun mengalami ini. I have also faced this myself. Susah. It's difficult. Lebih baik saya pergi kerja. It's better if I go out and find and work. Saya tahu kalau saya pergi kerja, saya akan dapat lebih banyak wang. I know that if I go out and work, I will get more money. Tetapi itu ialah sementara. But that is temporary only. Sebab itu saya kata dunia ini sementara kalau kita bandingkan dengan yang kekal. That's why I say now the time now is temporary compared to eternal time in heaven. Dahulu saya kata dengan Tuhan, saya tak mau jadi pastor. Biar saya nak buka restoran, saya nak buka banyak restoran, saya nak dapat banyak wang. I used to say, God, I don't want to be a pastor. I want to open restaurant and to earn lots and lots of money. Bila saya ada banyak wang, saya akan beri pada gereja, mubalik, building fund ke apa fund. And when I have a lot of money, I will give my money to whatever funds that you have in the church. Tetapi Tuhan berkata, But God said, saya tak mau wang kau. I don't want your money. Apa wang kau ada nilai kah? Your money is not worth to me. Dalam syurga, jalan raya diperbuat dengan emas. Kenapa saya perlu wang? In heaven, the roads are made with gold. Why do I need your money? Aduh, saya rasa sakit hati. At that time, my heart was really hurting. Saya diam. I kept quiet. Tak boleh kata apa lagi. I can't say anything else. Dan kali kedua, ada seorang kawan saya, dia nak jual dia punya ladang, ya. The second time, there was this friend who wanted to sell me his field, His farm, okay. his farm. Ladang sayur-sayuran. Dan hati saya tergoyang dan saya kata, Tuhan, saya nak jadi peladang. And my heart was shaken. I told God, I want to be a farmer. Tuhan kata, tak perlulah. God said, don't need. Engkau jadi peladang dalam ladang saya. You become a farmer in my farm. Aduh, saya rasa marah dengan Tuhan. I was so angry with God at that time. Tak mau, saya tak mau jadi peladang kau. I don't want to be a farmer. Dalam ladang kau ada domba-domba dan domba-domba kau jahat, dia akan gigit saya. In your farm there is sheep that will bite me. Sememangnya dalam gereja ada orang akan baik dengan engkau dan ada orang yang akan mengatakan kau di belakang engkau ataupun di depan engkau. In church there will be people who will be good to you and there will be some who will speak behind your back. Haleluya, Tuhan ada jawapannya. God always has the answer. Mengasihilah mereka apapun. Love them whatever. Haleluya. Hallelujah. Dan akhirnya bila saya pergi, saya faham kehendak Tuhan sempurna. And finally I understood the will of God is perfect. Jadi dalam gereja saya dan hidup saya sendiri, bagaimana saya melewati kekurangan keuangan ini dan masalah yang saya hadapi. So in my own church, in my own life, how do I get through this? Saya bukan ada apa-apa kebolehan atau hikmat, ya. I have nothing. I don't have any blessings or any wisdom. Saya memandang kepada Tuhan dan saya melakukannya dengan menumbuhkan keyakinan dalamnya kepadanya dan berkomitmen kepada panggilannya. I look to God and I do so by cultivating a deep faith in Him and being committed to His calling. Jadi pada akhirnya kita akan berdiri di depan tata pengadilan Kristus seperti Paulus mengata. And in the end, we will stand before Christ in the judgment seat. Adakah kita akan dengar kata-kata seperti dalam Matius 25?
Will we hear the words in Matthew chapter 25 verse di mana 21? Yesus berkata, syabas wahai hamba yang baik dan setia. Where Jesus says to us, well done, good and faithful servant. Saudara-saudari seimanku, My brothers and lihat, sisters in faith, kita tahu kita semua sama-sama ialah hamba Tuhan. we all know and we are the servants of Christ. Selalu pikirkan iman itu dalam Kristus tidak akan hampakan kita. Always think that faith in Christ will not bring Will not us to fail shame, us. will not fail us. Amen. Kesimpulannya, In conclusion, dalam Yohanes 16:33, Yesus berkata, in John 16 verse 33 it says, segala ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh sejahtera di dalam aku. Di dalam dunia kamu akan menghadapi penderitaan, tetapi tegapkanlah hatimu kerana aku telah menewaskan dunia. Haleluya. I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Saya jamin engkau akan selalu menghadapi cabaran dan masalah dalam hidup ini dalam pelayanan engkau. Tetapi Yesus telah memberitahu kita bahawa dia telah menjadi kesejahtera kita. Haleluya. I can guarantee that you will always face challenges and problems in life and in your ministry. Jesus has told us that He will be Peace. our peace. Ya, dia telah menewaskan dunia. Yes, He has overcome the world, Jadi kita ada aman, damai dalamnya. and we have peace in our hearts. Okay. Yesus telah berkata dalam Yohanes 14:27. Jesus has told us as well in John 14:27. Dia mengata, sejahtera-Ku tinggalkan bagimu, sejahtera-Ku sendiri Ku berikan kepadamu. Apa yang Ku berikan kepadamu bukan seperti yang disogokkan oleh dunia. Janganlah resah hatimu dan janganlah takut. Haleluya. Peace I leave with you, my peace I give you. I do not give you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Hallelujah. Apabila kau beriman, sejahtera itu akan duduk dalam hati engkau. When you have faith, the peace of God will sit in your heart. Saya selalu mengajar di gereja saya. Okay. I always teach this in my church, Dan saya menyimpannya jauh di dalam lubuk hati saya. and I have kept it deep inside my heart. Jika engkau tidak memiliki kedamaiannya di dalam hati engkau, apa saja engkau lakukan, engkau akan gagal. If you do not have the peace of God in your heart, whatever you do, you will never succeed. Jadi beriman. So be Percayalah full of Tuhan. faith. Trust in God. Amannya akan bawa engkau dari kegagalan kepada kejayaan. His peace will bring you from failures to success. Damaikan hati engkau. Set your heart at peace. Semua yang di dunia ini ialah fana. Dia akan pudar, dia akan merosot. Dan ini semua sementara. Everything in this world is mortal. It will rot, it will decay. And all this is temporary. Engkau ada iman untuk diselamatkan oleh Tuhan. You have faith that you are saved by Jesus. Iman ini akan menjadi kukuh apabila mata penglihatan engkau itu tidak melihat kepada dengan mengikut mata daging, tetapi dengan mata yang beriman. And this faith of yours will be strong when you see through the eyes of faith and not through the eyes of flesh. Engkau dipanggil untuk melayan. You are called to serve. Bukan dengan kebijaksanaan, dengan kuasa. Not with your own wisdom and strength, tetapi dengan kebijaksanaan dan kuasa Tuhan kita. but with the wisdom and strength of Amen. God. Amen. Kita harus beriman. We have to have faith, Selalu duduk diam dalamnya. always sitting in His presence, Dan aman damainya akan penuhi hidup engkau. and His peace will fill our hearts, Dan engkau akan berjaya. and you will succeed. Amen. Amen. Mari kita berdoa. Let us pray. Haleluya. Haleluya. Oh Rasha Karamaya Sanda Rabashi Karabaya Sanda. Bapa Syurgawi, kami datang kepadamu dalam nama Yesus. Father in heaven, we come to you in Jesus' name. Kami ialah dipanggilmu menjadi pelayanmu. We are called to be your servants. Dan banyak kali kami lemah dalam iman.
Many times we are weak in our faith. Banyak kali kita melihat kepada suasana di sekeliling kami. Many times we look at the things that are happening around us. Kami doa, Bapa, Pray, ampunilah kami. Lord, you will forgive us. Berilah kami urapan-Mu. Give us your spirit. Urapilah kami untuk melihat dengan iman apa yang akan terjadi dalam kehendak-Mu. Anoint us to see through your eyes, Lord, that to see your will of God. Ketidakkemungkinan itu ialah sesuatu perkara bagimu, sesuatu perkara yang remeh-temeh. The impossible things are easy for you. Nothing is impossible for you. Jadi kami percaya So we believe sebagai hamba-hamba-Mu, as your humble servants. kami hanya perlu percaya, beriman kepadamu. We only need to believe and have faith in you. Dan saya doa Bapa untuk saudara-saudariku yang melayani-Mu, supaya Engkau akan penuhi hati mereka dengan damai-Mu. And I pray for your beloved servants that, Lord, you will fill their hearts with peace. Supaya segala yang tangan kami buat akan dapat berjaya dan memberi kemuliaan kepadamu. So that everything we do will succeed and bring glory to your name. Tuhan, kami serahkan diri padamu. Lord, we commit ourselves to you. Roh Kudus, kuatkanlah iman kami. Holy Spirit, strengthen our faith. Ajarlah kami lebih menjadi seperti Tuhan kami, Tuhan Yesus. Teach us to be more like you. Kami serahkan kami sendiri pada tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. We surrender ourselves into your hands. In Jesus' name we pray. Amin. Amen. Amin. Amen. Tuhan berkati.